अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज हम उर्दू कवायद का हमारा यूनिट है और आज हम इस्म की अक़साम बनावट के लिहाज से पढ़ेंगे। इस्म की अक़साम आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जी, इस्म की अक़साम बनावट के लिहाज से इस्म की 3 किस्में हैं। बनावट के लिहाज से इस्म की 3। ये सफ़ा नंबर 120 है किताब का, सफ़ा नंबर 120 की कवायद है। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इस दफ़ा नटबान नहीं है, बल्कि जितनी ग्रामर करवा रही हूँ सब किताब के मशक़ी काम से ही है। ठीक है, तो अभी जो आप कर रहे हैं वो पेज नंबर 120, सफ़ा नंबर 120, इस्म की अक़साम बनावट के लिहाज से। मैं बता रही थी आपको कि बनावट के लिहाज से इस्म की 3 किस्में हैं। नंबर 1 इसमें जामिद, नंबर 2 इसमें मस्दर और नंबर 3 इसमें मश्तक़। पहले हम इसमें जामिद को समझ लेते हैं कि इसमें जामिद क्या है। और अब समझिए, ऐसा इस्म जो ना खुद किसी लफ्ज़ से बना हो और ना ही उससे कोई और लफ्ज़ बने। मसलन मर्द, बकरी, मेज़, आसमान वगैरह। ये वो अल्फाज हैं बच्चों जिनसे हम कोई और लफ्ज़ नहीं बनता। मर्द से कोई लफ्ज़ नहीं बनता, ठीक है। बकरी से भी कोई लफ्ज़ नहीं बनता, जो कि है मर्द भी जो है वो इस्म है और बकरी भी जो है वो इस्म है, लेकिन इनसे कोई दूसरे लफ्ज़ नहीं बनते। तो ऐसे वो अल्फाज जिनसे कोई दूसरे लफ्ज़ नहीं बनते हों वो क्या कहलाते हैं? वो इसमें जामिद कहलाते हैं। आसमान, कुर्सी, ज़मीन, ठीक है। तो ये वो इस्म है जिनसे कोई लफ्ज़ नहीं बनता। दरवाज़ा वगैरह वगैरह, औरत, ठीक है। ये वो तमाम अल्फाज हैं जिनसे कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं बनता, और जिनसे कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं बनता हो वो इसमें जामिद कहलाते हैं। अब आइए आप इसमें मस्दर। इसमें मस्दर वो इस्म है जो ख़ुद तो किसी कलमे लफ्ज़ से ना बना हो, लेकिन उससे दूसरे बहुत से अल्फाज बनते हों, जैसे लिखना, हंसना, चलना। मस्दर की पहचान यह है कि उसके आखिर में नून अलिफ ना आता है। सही, क्या आता है? नून अलिफ ना। और ये अब बता रही हूँ, इसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाता है। यानी इसका ताल्लुक़ वर्ब से है, इसका ताल्लुक़ फ़ेल से है तो ये इस्म, ठीक है। और बनावट के लिहाज से है, मस्दर कहलाता है, लेकिन ताल्लुक़ इसका किससे है? फ़ेल से है, क्योंकि उसके आगे नून अलिफ ना आता है। सही, अच्छा। अब इसके आखिर में हमेशा ना होता है और इसमें ज़माना नहीं पाया जाता, कोई टेंस इसमें नहीं होता, कोई ज़माना नहीं होता। सही। नंबर 4, मस्दर के आखिर से ना दूर करने से फ़ेले अमर बन जाता है। फ़ेले अमर किसे कहते हैं? अमर कहते हैं हुक्म को, किसी काम का हुक्म देना, ठीक है। तो फ़ेले अमर जिसमें हम किसी काम का हुक्म देते हैं, जैसे लिखना से लिख, मैंने आपको हुक्म दिया लिख, पढ़, सो, भाग, जा, आ। तो ये इसमें क्या है? ये फ़ेले अमर है। जैसे आना से आ, जाना से जा। सही, तो ये क्या है? इसमें अमर है। तो मस्दर के आखिर से ना दूर करने से फ़ेले अमर बन जाता है। तो बन रहे ना सारे फ़ेले अमर। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि जाना से जा, पढ़ना से पढ़। जब आप उसका नून अलिफ हटाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? फ़ेले अमर। और फ़ेले अमर की पहचान क्या बताई मैंने आपको? इसमें किसी काम का ऑर्डर हो। आई बात समझ में? नोट, बाज़ इसमें नकरा के आखिर में भी ना आता है, लेकिन चूंकि वो फ़ेल यानी कामों के नाम नहीं, इसलिए वो मस्दर नहीं। मसलन नाना, पुराना, घराना, सामना, इसमें भी नून अलिफ ना आ रहा है ना। सामना, अब सामना कोई काम तो नहीं है ना, कोई फ़ेल है सामना? नहीं। नाना,
کوئی فعل نہیں ہے، پرانا کوئی فعل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جب فعل نہیں ہے تو پھر وہ اس میں مصدر بھی نہیں. اس میں مصدر کے لیے فعل ہونا ضروری ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اس میں مصدر وہ اسم ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے، یعنی کہ اس کا تعلق فعل سے ہوگا تو وہ اس میں مصدر کہلائے گا. آیا سمجھ میں؟ اچھا، اب ہم کرتے ہیں اس میں مشتق. اس میں مشتق کیا ہے؟ وہ اسم جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے، قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے. اور ابھی ہم نے مصدر بنائے ہیں نا، جیسے لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی، بیٹھنا سے بیٹھک. صحیح. تو اس میں مشتق کی کیا پہچان ہے؟ دوبارہ سنیے اور توجہ سنیے. اس میں مشتق کی پہچان یہ ہے کہ اس میں مشتق کی پہچان یہ ہے کہ وہ مصدر سے بنائے جائیں گے. صحیح. اور مصدر کی پہچان کیا ہے؟ وہ فعل سے بن رہا ہے، اس کے آگے نون الف نہ آ رہا ہے. صحیح. اور جامد کی کیا پہچان ہے؟ جامد میں تو کچھ سے بن ہی نہیں رہا. جامد سے کوئی دوسرا حروف بن ہی نہیں سکتا، کوئی اور لفظ نہیں بن سکتا، وہ جامد کہلاتا ہے. صحیح. مصدر فعل سے بنتا ہے، آخر میں نون الف نہ آتا ہے، اور اگر نون الف نہ ہٹاتے ہیں تو فعل امر بن جاتا ہے. آ رہا ہے سمجھ میں؟ اور اس میں مشتق کیا ہے؟ اس میں مشتق کی پہچان یہ ہے کہ وہ مصدر سے بنایا جائے. اب آپ کو مصدر سمجھ میں آ گیا ہے. تو مصدر سے کیا بن رہا ہے؟ مشتق اگر ہم بنائیں تو لکھنا کیا ہے؟ مصدر ہے. اس کو ہم نے لکھائی کر دیا، وہ مشتق بن گیا. بیٹھنا کیا ہے؟ مصدر ہے. بیٹھک کر دیا، مشتق بن گیا. صحیح. اب سوال نوٹ کریے. مندرجہ ذیل الفاظ میں سے اس میں مصدر اور اس میں مندرجہ ذیل الفاظ میں سے اس میں جامد، اس میں مصدر اور اس میں مشتق الگ الگ کر کے لکھیے. کتاب میں کالم بنا ہوا ہے، آپ نے کوئی بھی ایسی کالم بنانا ہے، ہیڈنگ دینی ہے. اس میں جامد کی، اس میں مصدر کی، اس میں مشتق کی. اور جو الفاظ دیے ہوئے ہیں جیسے اٹھنا. اٹھنا کیا ہے؟ اٹھنا کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ نون الف نہ آ رہا ہے. تو اٹھنا کیا ہوا؟ جلدی بتائیے. گڈ، مصدر بن گیا. صحیح. چاند. چاند سے کوئی اور لفظ بن رہا ہے؟ نہیں بن رہا. تو چاند کیا ہو گیا؟ اس میں جامد. دھلائی. دھلائی کس سے نکلا ہے؟ دھلنا یا دھونا. دھونا سے دھلائی. تو دھلائی مصدر سے نکلا ہے تو کیا بن رہا ہے؟ مشتق بن گیا. دھلائی مشتق ہو گیا. کرسی اس میں جامد ہے، اس سے کوئی اور لفظ نہیں بن رہا. پڑھنا کیا ہے؟ مصدر ہے کیونکہ نون الف نہ آ رہا ہے. جھگڑا. جھگڑا اس میں جامد ہے یا اس میں مصدر یا اس میں مشتق؟ جھگڑا اس میں مشتق ہے. اور کس سے نکلا ہے؟ جھگڑنا. جھگڑنا سے کیا نکلا؟ جھگڑا. صحیح. سونا اس میں مصدر ہے، سونا. لکھائی اس میں مشتق ہے. اس طرح ایکسرسائز مکمل ہو گئی آپ کی. اس میں اسم کی اقسام سمجھ میں آ گئی آپ کو. صحیح. یہ آپ ایکسرسائز کرنی ہے. اچھا، آپ اگلے صفحے پہ دیکھیے. اگلے صفحے پر ہے مرکب اضافی. صفحہ نمبر 121 پر کی جو قواعد ہے اس میں پہلا ہے افعال مجہول. فعل معروف اور فعل مجہول میں آپ کو کروا چکی ہوں، اس لیے افعال مجہول کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. افعال مجہول. مجہول کسے کہتے ہیں؟ جس میں فاعل کا ذکر نہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے کھیلا گیا، پڑھا گیا، توڑا گیا، سجائی گئی، بنائی گئی. فاعل کا ذکر نہیں ہے تو وہ فعل مجہول ہے. پہلے بھی سمجھایا تھا. صحیح. اچھا، جب جملے میں فاعل نامعلوم ہو یا خاص طور پر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ جملہ فعل مجہول کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ جس میں فاعل معلوم نہیں ہوتا، فاعل کا ذکر نہیں ہوتا تو وہ فعل مجہول کہلاتا ہے. ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. جیسے اللہ نے کائنات بنائی.
ایک جملہ ہے اللہ نے کائنات بنائی. اب اس جملے کا فعل مجہول کیا ہوگا؟ کائنات بنائی گئی. اللہ کیا ہے؟ فاعل ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم نے فاعل کو حذف کر دیا، ہٹا دیا، اور کائنات بنائی گئی. صحیح. اس طریقے سے آپ نے ان جملوں میں سے جب 12 بجتے ہی یوم آزادی کا جشن منایا جانے لگا. آج کا اخبار ذوق شوق سے پڑھا گیا. خط میرا پھینک دیا یہ کہہ کر ہم سے دفتر نہیں دیکھا جاتا. ایسے 4 جملے لکھیے جس میں فاعل نہ معلوم ہو. اب آپ کو اس کو دیکھتے ہوئے اپنی عقل سے 4 ایسے جملے لکھنے ہیں جس میں کا فاعل معلوم نہ ہو. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، دنیا بنائی گئی، پھول توڑا گیا، خط لکھا گیا، جب میں پہنچا تو کھانا کھا لیا گیا تھا، کھانا کھا لیا گیا تھا. ٹھیک ہے، ایسے 4 جملے آپ نے بنانے ہیں. صحیح. اور اب اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلی ہم قواعد کریں گے، تو اس میں آپ کو مرکب کی اقسام پوری کرا دوں گی. تو پہلے بھی کی ہوئی ہے مرکب کی اقسام آپ نے. ٹھیک ہے، اور اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.